ଥିଲା ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛେ କିମ୍ବା ଘରେ ରହିଛେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ଅ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭାଇବ୍ରେସନ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ କେବେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ଥାଏ, ତ କେମିତି ଆମେ ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭାଇବ୍ରେସନ କୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା। ତାର ଅପରପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଅଛି କି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ କି ତେବେ ସାଧୁ ସଂଘର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ଆମେ ନିଜର କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଚେତନାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା। ଯେମିତି କିି ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନବାର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବକ ଯାହାର ଯେତିକି ପ୍ରମିସ ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସେତିକି ନବାର ଅଛି। ଆଉ ନାମ ନେବା ସମୟରେ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ହେବା ପାଇଁ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶ୍ରବଣ କରିବା ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମ କୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ବି ଲାଗିଯିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭାବ ତୁମେ ଗୋଟେ ପାହାଡରୁ ଗୋଟେ ବଡ ପଥର ଆସିକି ତୁମକୁ ଦିଆହେଲା ଧରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କଣ ତାର ଓଜନ ସହି ପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ପାହାଡ, ଆମ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ପଥର ଟା ବହୁତ ବିଶାଳ କାୟ ହେଇଥାଏ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମ ସାରା ସଂସାରକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମ ସାରା ସମୟ ସୀମାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ସେ ନାମ ର ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଇଥିବା। କେତେବେଳେ ତାପରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ର ଅବସ୍ଥା କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରୁ ଅନର୍ଥ ଗୁଡା ନିବୃତ୍ତ ହବ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଭକ୍ତିର ବିପରୀତରେ ଯୋଉ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ ଥାଏ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ସନାଇଜ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ ଆମେ କରିପାରିବା। କି କୋଉ ଚେତନାରେ ଆମେ କାମ କଲେ କି ଆମେ ପୁନଃ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥାଏ ଆରୋପ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତି। ଆରୋପ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ? ସକାଳୁ ଆମେ ବ୍ରଶ କରୁଛେ ତ ବ୍ରଶ କରିବା ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏମିତି ଏମିତି ଆରୋପ ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ଲୋକ କ୍ରିମିନାଲ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଆରୋପ ଲଗାଉଛେ ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ କରୁଛୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେମିତି ଆରୋପ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତି। ଆରୋପ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ? ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ଆରୋପ କରିପାରିବା। ବ୍ରଶ କରିବା କାହିଁକି ବ୍ରଶ କରୁଛେ? ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଶୟନ କାହିଁକି କରୁଛେ? ପ୍ରପରଲି ଆମେ ବଡି ରେଷ୍ଟ କରିବ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି କରିବା। ପାଠ କାହିଁକି ପଢୁଛେ? କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଚାକିରି କରିବା, ଜବ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବା। ସବୁ କିଛି କୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବା। କିଏ ଯଦି ଭଲ ଗୀତ ଜାଣିଛି, କିଏ ଯଦି ଭଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, କିଏ ଯଦି ଭଲ କଥା କହିପାରୁଛି, କିଏ ଯଦି ବହୁତ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ସବୁ କିଛିକୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା। ପ୍ରାଣେ ଅର୍ଥେ ଧିଆ ବାଚା। ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବା, ଅର୍ଥ ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଧିଆ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା, ବାଚା ମାନେ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବା। ତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଆଡକୁ ହବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ ପାରାମୋର। ପାରାମୋର ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ ଝିଅ ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଭଲ ପାଇବା ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ତାର କାମ ସବୁ କରୁଥାଏ, ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା, ଝାଡୁ ମାରିବା, ସବୁ ସମୟରେ ଝିଅ ଭାବୁଥାଏ କି ମୋର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତ ତା ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ କି ମୁଁ ସବୁ କାମ କେମିତି ଏକ୍ସପର୍ଟଲି ସାରିଦେବି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେବି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଆମର ବାସ୍ତବ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଲଭ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର କାମ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିପାରିବା କି ନାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି କଥା ହେବି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପାଇବି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବି। ସେଠି ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ ଜଣେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ମା ଅଛି, ତାର ଖାଲି ପିଲାର ନାଁ ବିଷୟରେ ନାଁ କହିଦେଲେ ତାର ଗୁଣ କଣ ଅଛି, ସେ କୋଉଠି ରହୁଛି ଏବେ, ସେ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, ସବୁ କିଛି ତା ମା ତାକୁ କହିଦବ। ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟର ଅନ୍ଦରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ, ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଧାମ ସ୍ୱତଃ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ପଢିନେ, ୟା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଆମ ଅନୁଭବରେ ନାହିଁ,
किंतु आमे भागवतम पढ़िबार अछि, भगवद गीता पढ़िबार अछि, प्रभुपादଙ୍କ विशेष कर स्मॉल बुक पढ़िबार अछि, ताकि भगवान विषय आमे जानि पारिबा भगवान केमती दयामय, भगवान कोठी रुहंती, भगवान केमती देखा जांती, भगवान कोई की लीला करंती, सब किसी आमे जानिबा किसी धीरे 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 ताहले कोन हम भगवान का विषय रे आमे टिके ओवरऑल आईडिया हबो कि भगवान एमती देखा जांती। तेणु से आम प्रत्येक दिन सेम भाइब्रेशन सेम कृष्ण कॉन्शियस फीलिंग्स आनी परिबा जेतेबेले आमे स्पिरिचुअली इनक्लाइंड हवा विभिन्न अंग भक्तिर पालन करिया पई नाम जप कले साधु संग कले प्रभुपादଙ୍କ संग करि परिबा आमे निश्चय प्रभुपादଙ୍କ भगवद गीता पढ़ी कि भागवतम पढ़ी कि स्मॉल बुक्स वगैरह पढ़ी कि ता सहित भगवान प्रभुपादଙ୍କ लेक्चर सुनि परिबा ला तो ए सब जिन जदि करबा आमे ऑटोमेटिक हम लागिबो कि घरे थांती कि बाहर थांती भगवान ये जो कृष्ण भावना आंदोलन सहित आम कौन जड़ित हो पार बहुत सुंदर भाव जड़ित हो पार प्रभुपाद कहते कि देयर मस्ट बी रिवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस ऑफ एन इम्पायस हार्ट आम हृदय कलुषित चेतना रे यदि कृष्ण भावना मध्य एक आंदोलन गोटे आलोड़न सृष्टि करे जमी गोटे पानी पूरा स्टील अच्छी स्थिर अच्छी गोटे टेकाटा पकईदे तो सी आंदोलित हो आमर हृदय आमर जो भौतिक जीवन रे कृष्ण भावना मत आकर्षण धीरे धीरे ये आंदोलन सृष्टि करे कि ना आमको कृष्ण भावना मृत हबार अच्छी प्रभुपाद एक्सपेशली गोटे टर्म यूज करती कृष्णाइज माने कौन सब किसी को आम भगवान सेवा नियोजित कर तो ये आर्ट ये टेक्निक आमको शिखबार अच्छी ता संगे भगवान को जो व्यक्तिगत प्लाटफर्म अच्छी पर्सनालाइज फॉर्म अच्छी तो ता विषय आम कनेक्टेड हवा तो गोटे पटे आम अनर्थ निवृत्ति करने देखिपर गोटे पटे ये सब भक्तिर अंग पालन करने देखिपर गोटे पटे आम भगवान विषय शुणा भगवान विषय गाइबा भगवान जो धरतु शिक्षाष्टकम केवलाष्टकम दामोदराष्टकम ए सब जिन तार अर्थ को चिंतन करें तो या द्वारा आम घरे रही आम लक्ष्य रखि कि कृष्ण सेवा करी आ सब जगह सी किसी कार भूल देखिपारे से सब जिन कृष्ण हस्तक्षेप देख तेणु से सब उपाय आटलिस्ट प्रभुपाद आमको एत सुंदर फैसिलिटी देती आम साधु संगे सुंदर भाव में भक्ति करें तेणु यहाँ गोटे वे हो पार धीरे धीरे भगवद गीता भागवतम पढ़ा जो आमर जमी कहली गोटे नाम आमको बहुत भारी पड़ गोटे नाम रे भगवत धाम जापर गोटे शुद्ध नाम रे भगवत धाम जापर सेमती प्रभुपाद बुक्स एते हाईली प्रामाणिक अच्छी आउ एते प्रभुपाद प्रभुपाद पचरा गला प्रभुपाद आप कौन लिखा चाहते भगवद गीता भागवतम पर प्रभुपाद कहले भगवद गीता कहीं प्रभुपाद कहते मुझे किसी लिखुनी मु बस कॉपी पेस्ट कर भगवान जी इंस्पायर कर मत चाहूँ आहरी आहरी भगवान गुण कीर्तन करने प्रत्येक दिन प्रभुपाद 2 घंटा सोईकी आम भगवद गीता भागवतम सब बुक्स लिखिले प्रभुपाद विशेष करके कलिजुगर लोक मान उद्धार करने जिन प्रदान कर आमे तार प्रकृष्ट मूल्य को ग्रहण करार अच्छी अर्थात ताकू श्रवण करार अच्छी तो जिते जिते आम भगवान को श्रवण करवा आमर कलमश चेतना नाश हो धीरे धीरे आम भर कृष्ण प्रेम जहाँ पूर्व अर्जित आमर हृदय अच्छी सेटा पुनः जागृत हम तो कौन सी परिस्थिति को बुझापी गोटे भक्त जीवन टेस्ट केत आसो टेस्ट मान परीक्षा केत आसो प्रत्येक सिचुएशन को सी बुझी पारुवा केतटा भी आसो जिते भगवान शास्त्र गुरु जो श्रद्धाटा हृदय पुनः रिइनस्टल हो तो से समय पर्यंत आमको दृढ़ भाव में साधन करार अच्छी प्रभुपाद सिंपल लास्ट कहूँ प्रभुपाद सिंपल कहले कि जो आदौ श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थनुति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम स्तर भितर एत दूर को जीवा दरकार नहीं निष्ठा स्तर को यदि किए पलि आसला भगवत धाम जापर प्रभुपाद तेणु आम चेष्टा करवा प्रत्येक दिन आम नूतन उत्साह आनी दो प्रत्येक दिन आम भगवान का सेवा करें केवे भी भौतिक जगत प्रभाव आम भक्ति जीवन में पकेबनी बर भक्ति जीवन प्रभाव भौतिक जगत में पकेबार अच्छे ठीक अच्छे तो आसते आम समस्त वैष्णव मान प्रणाम करवा चरण कमल यही कृपा भिक्षा करवा कहीं वैष्णव मैंने वांछा कल्पत सदृश किमाशील दयार सागर एवं पतित जीवन उद्धारकारी दैनंदिन जीवन में ज्ञात व आज्ञा स्तर यदि कौन साधु गुरु वैष्णव निकट अपराध होता है प्रातः मुहूर्त चरण कमल क्षमा प्रार्थना मांगिबा उचित पंचाकल्पतरोर्गश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय नामाचार श्रीदास ठाकुर की जय वैष्णव ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण।